Today is our second meeting. Yes. I meet Miss Jessica. Kak Jessica itu smart banget. Thank you. Soalnya mentornya ini sih energinya positif, jadinya iya benar, jadinya nyampe ke kita gitu loh. Kita jadi nggak takut nyobain kayak gitu. Thank you ya Mas ya. Sama-sama. Oke, gitu dulu. Ciao. Ciao, ciao banget.